Bismillahirrahmanirrahim. So today we will learn chapter 2, data and signals. So last week we already learned about the introduction to datacom. So we know the basic element of data communication, how we measures network performance, network criteria, and you also been introduced to OSI model and also TCP models. So for this week, we will go deeper into data and signals. Okay. So in OSI layer, so data and signal resides on the physical links, because the physical link is how we transmit bits over a medium to provide mechanical or how the data first been transformed into bits and bytes, how it's been transported via selected medium. Okay. Okay, so as we have learned last week, so sebelum tu saya punya gambar tersangkut-sangkut ke? Ke okey ke? Lagging sikit. Ada sangkut sikit tadi. Sekejap, saya takut internet saya ni. Sekejap Right. So if we learn OSI model, kan kita dah belajar lepas. So in the upper layer is the data link layer. So in the physical layer, we will have how the bits is being transformed. So let's say kita menggunakan copper kan, kabel elektrik copper tu. So how bits and bytes first been transformed into analog signal, pasal dekat copper tu kan kita ikut electrical signal kan. So macam mana kita nak represent ones and zeros menggunakan electrical signals. Okay, so ataupun kemungkinan kita nak menggunakan for example wireless, right? So wireless kita memerlukan electromagnetic punya spectrum. So macam mana kita nak represent ones and zeros? Okay, kalau one macam mana rupa wave dia? Okay, menggunakan electromagnetic spectrum. So that is what we learn in this chapter lah. Okay. Right. So this is the duties of physical layer. So we recap back. I hope that you guys already study on yourself on OSI layer, right? And also you already taken this course before, right? So bit signal transformation, we convert data to signals. So kita ada juga bit rate control. So we determine the maximum limit of data rate transmission. So contoh kalau kita ada certain spectrum, kita ada certain bandwidth kan. So kita tak boleh nak hantar, contoh kita ada 1 megabyte, kita tak boleh nak hantar 1 megabyte tu sekaligus. Okay, so mungkin kita boleh hantar 8 bytes at one time kan. So dia ada dia punya rate dia. So itulah bit rate control. Kita ada bit synchronization, multiplexing, macam ni kita nak combine different channels ataupun different spectrum supaya kita boleh send more data, right? And also circuit switching. Okay, so let's say kita ada devices kat tengah kan, macam telefon network, PSTN, macam mana dia nak switch kan kita punya signal atau connection. Okay. Okay, first thing, so the basic thing about data and signals. So data can be represented in two forms. So we have analog data and we also have digital data, right? So kalau analog data ni pernah tak tahulah you guys pernah main ke tak? Pernah main apa ni? Telefon tin tu tak? Pernah? Pernah try tak sebenarnya? Pernah. Pernah. Memang dengar kan suara kan? Dengar. Kan, so dia basically analog, dia tak ada satu, dia maksudnya memang exactly suara bila kita cakap tu kan kita cakap ni kita basically kita ada menggunakan sound wave kan.
sound wave tu is a analog, dia continuous data kan. So maksudnya bila dia kena kat tali, dia macam dekat kinectin tu, so dia pergi dekat tali, so tali tu dia tegang kan. Dia perasan tak kalau nak main tu tali tu kena tegang, betul tak? Ada saya ada. Kan dia kena tegang kan. So exactly yang kita punya sound tu dia akan bergetar ikut kita punya tali tu, right? Itu analog. Okay. Analog data ni dia bukan cakap tu je. Satu lagi analog data macam electrical kan. Tak tahulah pernah buat dulu dekat sekolah menengah pernah belajar fizik kan. Fizik ada belajar tak yang you guys belajar gunakan spectro analyzer tu. Maksudnya apa ni, cikgu tu akan tunjukkan signal DC dengan AC. Kalau AC dia ada macam signal dia kan. Kalau DC dia satu je. Ada. Kalau pernah ingat kan? Spectrometer. Cakap ada for the sake of ada ke ni memang betul-betul belajar? Ada kan? Wave ni. Ada belajar. Electrical tu dia memang analog. Okay. Okay, so satu lagi kita ada digital. So digital ni somehow the data is been transformed into two forms. Okay, dia gunakan base, kalau kita belajar dalam math modern, kita base 2 lah. So data tu kita either can represent in zeros or ones. Okay, so daripada zero and ones tu kita boleh transform a lot of things, okay, to zero and ones so that we can have digital communication. Okay. Dia on off tapi sebenarnya data tu macam gambar kan, kalau macam bits, kalau sekejap kita nak tengok bit macam gambar JPEG tu sebenarnya dia sebenarnya dia dah convert kepada ones and zeros kan. Okay, alright, so signals, okay, pun dia ada two types. So kita ada analog signals, right? So analog signal ni it has an infinite numbers values of range. So macam analog jugalah. So kalau signals, contoh kita menggunakan apa ni, signal analog via a copper medium. So dia ada sine wave tau. Kalau kita nak lalukan medium tu ikut tu, so dia ada sine wave. So masa dia continuous, right? Kalau kita belajar calculus, dia apa ni lah, a sine wave lah, tak tahulah you guys pernah kan. So maksudnya dia memang limit tu continuous. So kalau kita nak kira benda continuous, apa yang kita pakai? Apa approach supaya kita boleh kira continuous value or dalam matematik? Tak tahulah, just you guys punya guess. Graph. Yes, betul. So kita sebenarnya gunakan approach calculus, which is Newton ataupun Gauss propose. So kalau ikutkan Gauss, dia akan pakai graph lah kan. So dia akan pecahkan, contoh macam value tu, so dia akan buat graph, dia akan pecahkan kecil-kecil kan dia punya values tu. Okay, so dia punya approach untuk kita ni lah. Then we also have digital signals. We have limited number of values. So there are 1, 0, on, off kan. So dia agak quite simple. Kalau analog ni dia lagi represent on the real life, right? Okay, so ni examples lah. Kalau analog dia continuous values. So kalau digital dia discrete values, right? So example of analog sound, video, right? And kalau digital text, integer. Okay, kalau kita compare kan, so analog ni saya cakap lah, dia ada kadang-kadang dia punya amplitude tinggi, betul amplitude rendah, kalau tiba-tiba ada distortion, lain pula rupa dia. So dia memang itulah dia, the real world physical punya ni memang macam tu, alright. And we also have a digital signals. So dia ada ones, dia ada on off. Itulah dia quite simple, dia tak macam analog, okay. Both analog and digital can be periodic or non-periodic. So in data communication, we commonly use periodic analog signals and non-periodic digital signals, right? So because they can represent relation in data, right? So kalau periodic, kita akan gunakan analog signals. So non-periodic, digital signals. Okay. Okay, so periodic signal complete a pattern with measurable time frame. Okay.
So kalau macam contoh kan, kalau kita prediksi ni kan kita akan pakai analog kan. So maksudnya kalau kita tengok kita gunakan wireless communication macam kat telefon tu apa, so kita akan tengok lah, okay, amplitude. So kalau mungkin amplitude dia 4 dan dia completekan dia punya dalam certain frekuensi, so kita tahu okay ni mungkin 1. So kalau dalam frekuensi ni kalau dia macam tu pattern dia, so mungkin dia adalah 0. Kalau aperiodic pula, dia mungkin mungkin dia ada ones and zero je, tapi mungkin dia laju lambat kan, mungkin ada noise atau distortion dalam tu. Tapi kita still boleh nampak pasal dia ada ones, ada zeros, right? Okay, so ni relationship dia. So kalau analog, common device kita akan pakai radio tuner, TV tuner, right? Perasan tak, kalau sekarang ni dekat Malaysia, kita punya TV analog ke digital dah? Siapa tahu? Ni just for your extra info lah. Digital ke? Betul, dah tukar digital. Dulu, ya, memang sebenarnya for the past 20 years lah. So, memang kita pakai analog TV. So, sebenarnya kita memang ada tuner kat TV tu. Dia macam radio. So, daripada situ, dia memang ada satu modulator tu. So, daripada kita punya gambar orang ambil dekat RTM ataupun kat TV3 tu, dia tukar kepada analog signals. Okay, dan bila kita baca, kita keluar kat TV tu pun memang analog Tapi kalau nowadays pernah dengar My TV kan? Oh, sekarang kan dia minta semua kali TV analog tukar kepada digital kan? So digital ni dia lain sikit. Dia mungkin dia ambil gambar, mungkin dia ambil kamera kan semua kamera digital sekarang kan? So bila dia buat penggambaran tu memang dah digital. Tapi bila dia nak send kan data, maksudnya melalui kita punya wireless kan? So dia akan pakai analog. Okay? So dia pakailah different encoding. Tetapi bila sampai kat TV tu akan convert balik kepada digital. So that's why dia punya quality tu is better lah, right? Kita punya sekarang ni kan kalau you guys buka My TV tu, kalau you guys ada 180p punya encoding, maksudnya TV tu support HD, so akan keluar gambar HD lah. Okay? Right? So later on kita akan belajar lah macam analog transmission, digital transmission, okay? So all analog signal have 3 components. So dalam analog dia ada amplitude. So maksudnya dia punya signals tu dia punya maximum strength tu. Okay, betul dia punya frekuensi, berapa kekerapan dia untuk dalam satu in the one period of time tu berapa kekerapan dia. Dan kita ada phase. Sama ada dia start daripada 90 degrees, 0 degrees, right? So dah ada 3 so penting. Dan ini rasa you guys pun dah tahu pasal dah pernah belajar sebelum ni. And it can be classified as simples. So of course sine wave ataupun composite. Okay, so sine wave is cannot be break down into a smaller signals. Kalau composite, dia actually is a combination of multiple sine wave. So yang kita akan untuk chapter ni kita akan analyze dia punya amplitude, frekuensi tu semua adalah sine wave. Tapi in real world sebenarnya dia composite, right? Tapi yalah, tapi still pun composite kita ada encoding, kita akan pecahkan dia to different sine wave. Okay? Okay, so first kita learn about amplitude. So amplitude of a signal is the height of the wave above or given the reference point, and it is measured in volts. Okay, V. So contoh ni amplitude lah. So ni tak cantik lah dia punya ni. Ni macam ni. So macam ni kan. Sini dia punya 1 volt atau 2 volt. Okay, so kita tahulah. So dekat bawah ni negatif. So dia punya peak tu kita kira dia punya peak amplitude. Okay. Dia punya kekuatan sebenarnya tu pasal kita kira dia dalam volt. Okay, kekuatan signal tu. Okay, so represent the absolute value of highest intensity proportional to the energy it carries. Lagi banyak energy dia, lagi tinggi dia punya amplitude, right? Kalau lagi tinggi dia punya current tu lah. Okay. Okay, so ni high peak amplitude atau ni with lower signal amplitude, right? Kalau higher ni lah, kalau higher ni tak tahu kalau you guys pernah recap fizik, kalau frekuensi tu higher, okay, apa kelebihan dia kalau compare dengan lower frekuensi? Siapa tahu? Opinion je kot.
Dia lagi sharp kot. Lagi Tahu. sharp Okey, kalau kat rumah kan siapa tak tahu kalau pernah kat rumah kan, perasan tak kalau kat wifi tu sekarang ni kalau yang baru-baru dia kita punya modem tu dia boleh keluarkan dia boleh gunakan dua spektrum. Dia pakai 2.4 GHz dengan 5 GHz. Siapa perasan? Dekat rumah tu kan. Dia pakai wifi kan. Kan ada dua kan 2.4 dengan 5 GHz. Dulu standard wifi yang dulu mostly akan pakai 2.4 punya ni kan. Okey, kalau perasan 2.4 so 2.4 tu sebenarnya frekuensi tau. Dia akan menggunakan lower so kalau 5 GHz lagi tinggi frekuensi punya spektrum. Dia pakai range of 5 GHz. Sebenarnya kalau you guys nak tahu kalau pakai 2.4 dia lebih jauh. Maksudnya dia lebih jauh. Okay, tetapi dia has lower data rate. Dia punya speed tu slow sikit. Kalau 5 GHz dia laju, right? Dia laju tetapi dia punya data rate adalah rendah. Tu je lah, tu beza dia. Okay, dan satu lagi 2.4 dia boleh dia punya range tu lagi besar. Kan? Pasal bila kita higher frekuensi, memang kita boleh bawa lagi banyak signals. Bukan lagi banyak data lah kita somehow kita encode dia. Tapi somehow bila dia tinggi frekuensi dia macam dia laju betul nanti dia dah macam dah blur out. So nanti dia dah jadi noise kalau dia tu. So dia punya distance tu pendek sikit. Okay? Compare dengan 2.4. Right? So mungkin kalau tiba-tiba kawan-kawan tanya kan, apa lah beza 2.4 dengan 5 GHz? Cakap lah 5 GHz dia akan bagi better data rate. So kalau contoh kita subscribe, kita nak gigabit wifi, so memang kita kena pakai 5 GHz. Tapi somehow 5 GHz punya range tu kecil sikit, pendek sikit compare dengan 2.4. Okay. Okay, so the frequency is the number of time a signal makes a complete cycle. Saya cakap tadi dalam satu given time frame tu maksudnya berapa dia completekan dia punya completekan dia daripada amplitude tinggi ke rendah tu. Dalam satu cycle tu berapa. Contoh kalau saya cakap tadi 2.4 GHz kan tu, so mungkin dia akan pakaikan daripada 2.4 we are having. Boleh dengar saya ya? Dengar sir. Tadi ada sangkut sikit. Oh, tadi sangkut okey. Kalau internet rumah saya ni. Okay, right. So, spektrum tu dia range of frequency lah. Contoh kita nak menggunakan spektrum 2.4 sampai 2.6 contoh. So, daripada 2.4 to 2.6 tu ada spektrum lah. Bandwidth pula is the absolute value, the difference between the highest frequency dengan lowest frequency. So, bandwidth tu simple je. So, kita contoh frequency, bila kita measure dia dekat spektrometer tu, kalau kita tengok, okay, daripada total of contoh untuk 1 minit tu, okay, data dia punya signal tu mungkin kita measurekan dia punya highest frequency yang dia pernah recorded contoh 30 30 lah. So macam the lowest is kita measure mungkin 10. So kita tolak itulah bandwidth dia. So bandwidth ni yang menentukan penting kalau dalam datacom ini yang menentukan kita punya berapa banyak data kita boleh cram dalam satu bandwidth tu. Itu pasal kalau macam dalam network orang akan cakap okay we have low bandwidth, high bandwidth. Kalau kita ada high bandwidth maksudnya kita boleh cramkan lagi banyak data dalam medium tu. Okay. Right, so kita tengok frekuensi. So kalau 1 Hz contoh in the period of 1 second so dia boleh completekan cycle dia okay 1 contoh. Kalau dia ada higher frekuensi sikit 2 Hz so dia akan jadi 1 2 kan. Dalam dia period yang sama, time dia still sama. Tapi dia boleh completekan dalam satu period of time tu dia boleh bukan period, maksudnya dalam time dia 1 second dia boleh ada 2 period. Satu period, 1 period, 2 period. Kan? Oh ni highest lah. 1 2 3. So higher frekuensi lah. 2 3 Hz. So selalunya dalam datacom kita main tu yang 5 GHz, 5 GHz. Memang macam laju gila lah, kan. So machine je boleh baca tu, okey. Manusia dia
spektrometer tu, so dia mungkin mostly bila alamak ni internet lagi. So bila dia tengok tu, oh okey, manusia ni macam mana pun dia punya range of bercakap tu, voice akan dia daripada 300 Hz sampai 3100 Hz. So that range is what we call as spectrum. So nampak tak? Daripada 300 sampai 3100. Tapi kalau kita nak tahu bandwidth of manusia punya voice tu, so kita tolak lah. So kita akan dapat 2800. So dengan bandwidth 2800 ni, kita boleh kira sebenarnya how many kind, berapa percakapan atau per rate percakapan of average manusia boleh bercakap. Okay, itulah bandwidth. Okay, right. Okay, frequency change in short span of time, high, contoh kalau dia short span bertukar tu high frequency lah. Kalau dia lambat, so dia ada low frequency. If the signal doesn't not change at all, the frequency is 0. Dan kalau dia change instantaneously, so maksudnya dia punya ni infinite lah. Okay, ni contoh kalau kita kira kan, so contoh dalam in the 1 second punya period. So contoh kat sini tengok, okay, 1 complete, 2, 3, so senang cerita dia ada 12 period, so 1 over ni, so kita dapatlah dia punya frekuensi, right? So 12 Hz lah, okay, 12 Hz, okay, atau period dia 1 over 12, okay. Alright, phase. So the phase is, kita tengok signal tu sama ada dia start daripada 0 degrees, 90 degrees ataupun 180 daripada bawah pula ataupun daripada tengah, kan. So itu phase lah. So a change in phase can be any number of angles between 0 to 36 degrees. A phase change often occurs on common angles such as 45 degrees, 90 degrees, 135, right? So kalau kita belajar dalam mat mode tu, so kita boleh either kira, kalau kita talk about ni, so kita boleh kira daripada radian, panggilan 2 pi radian ataupun 360, okay. So kalau dia start daripada 0 degrees, dia start daripada bawah lah, daripada 0 lah kan, bawah ni, betul dia completekan dia punya cycle tu. Ataupun mungkin dia start daripada 90 degrees, so dia start dari ni, okay, so dia habis pun dekat atas. Ataupun mungkin dia start daripada 180, daripada bawah, instead of atas, dia can start bawah, okay. Okay, so sine wave, macam saya cakap tadi. Recap balik, sine wave tu apa? Apa type of dia punya signal tu kalau analog sine wave? Dia ada tadi ada simple dengan composite kan? Kalau simple sine wave lah. Kita tak boleh pecahkan lagi sine wave tu kepada simpler punya form lagi. So memang dia paling simplest, okay. So we know that in one complete cycle is 360 degrees. So 1 over 6, therefore 1 over 6 per cycles. So dia lah dia punya, macam mana cakap, phase dengan dia punya rate. Apa, nanti later on kita akan buat tutorial hari Khamis nanti kan. So kita akan memang hands on kira dia punya graph tu, okay. So this is for your knowledge. Okay, so ini mathematical description. So penting so please hafal sine wave punya ni. So kita ada dia punya depan ni, dia punya amplitude. Okay, kalau kita tengok kan, kalau dia ada contoh, dia ada soalan macam ni kan. Sekejap saya tunjukkan soalan. Tutorial kita kan. Okay, contohlah tutorial week 2 kita. So kalau dapat soalan macam ni kan ni sine wave punya. Okay, so depan ni, depan ni menentukan dia punya amplitude A. So 2 pi ni dia punya apa ni, so faham tak? Okay, dan ini menentukan dia punya ni start daripada mana ataupun waktu ini berapa banyak dia per cycle tu. Okay, so nanti tak apa, kita akan kira, kita akan buat hands on nanti dalam tutorial. So tu kena tahulah, kena hafal ni sebenarnya. Okay, A sin 2 pi ft
per time dengan dia punya ni. Ni namanya beta apa? Betul? Beta. Okay. Right. So change of over course of cycle is smooth, consistent, continuous, rolling flow. Okay. So sine wave dia ada amplitude, frequency dan phase. Okay. Okay, sorry ni phase. Belakang ni dia phase. So ni menentukan dia start dari 90 degrees ataupun dia start daripada 180. Okay. So kalau kita tengok macam ni. Okay. So kalau dia pi maksudnya berapa? Dia start dari berapa? Kalau pi over 2 180. Kalau pi 180. Okay, so daripada situ kita tahu dia punya berapa right. So period okay, daripada situ kita boleh draw a graph ataupun kita nampak graph kita tahu dia punya equation. Okay. So far boleh dapat tak kat sini? Boleh. Sebelum ni dah kan? Rasa senang kot bagi korang. Ataupun either dia bagi kita graph, sine wave, kita akan dapatkan balik dia punya equation. Okay, dua tu je. Okay, untuk ni lah. Okay, next, period and frequency. So penting, ni ayat yang penting ni. Ayat keramat, frequency and period are inverse to each other. So contoh kalau dia bagi ayat, if frequency increase, apa akan jadi kat period? Kalau inverse. Decrease. Betul. Kalau frequency decrease, Apa dia sir? frequency decrease, Period increase. period increase. Itulah, they inverse to each other. Right? They 1/t. Okay. So, contoh kat sini. Okay, satu. So, time kan. So, ni contoh kat sini kita ada 6 Hz sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kalau kita tahu 6. So, kalau kita nak tahu dia punya period tu. So, 1/6. Kita dapatlah the period. So, maksudnya satu benda tu. Kan satu period tu berapa masa dia. Okay. Okay, so ni contoh kita ambil example, the power used at home has a frequency of 160 Hz. So the period of sine wave can be determined as follow. So kalau kita dapat dia punya Hz, so kalau tahu period dia, period of the sine wave 1/60. So kita dapat ni dalam 0.0166 second. Tapi yang penting kat sini, kita nak tahu dalam millisecond. So kalau kita nak convert, kita kena macam mana? Daripada second, kita nak convert kepada millisecond. So kita tengok dalam table ni. Macam ni kan. So kita ada second. Okay, kita nak tukar kepada millisecond contoh. So please provide your answer in millisecond. So kita tahu millisecond di sini 3 kan. So kita darab dengan 10 to the power of 3. So itulah millisecond. So bila kita darab kita dapat 16 dot kita macam ni kan, dapat macam ni. So kita gerak ketiga lah pasal 3 kan. Selanjutnya kalau saya kira, saya macam ni kan. So kalau kita nak millisecond kan 10 to the power of 3 kan. So kita gerakkan 3. 1, 2, 3. So kita dapat 16.6. Jadi millisecond lah. Boleh? Boleh. Okay. So macam tu lah. So contoh kalau, okay, saya bagi lagi. Sekarang ni kita ada 0.0166 second kan. So kalau saya nak dalam dalam ni lah microsecond, macam mana? Jadi berapa tu? Sekejap. Boleh tak saya buka pin kat sini? Okay, so contoh kita nak saya sebenarnya office dekat office saya tu saya tertinggal sebenarnya drawing pad. 0.0. Boleh nampak tak? Boleh sir, boleh.
second so S tu second. Okay, so sekarang ni saya nak dia dalam microsecond. Bentuk uTorrent tu. Kau tahu pernah ni U kan. So macam mana? Okay, so kita maksudnya kalau kita nak microsecond kita tengok dalam table ni. Ingat kalau micro adalah 6. Ni mungkin kena hafal lah. Dia 3, 6. So micro 6, nano 9, pico 12 So contoh kita nak 6. So kita nak micro 6. Okay, so dia jadi berapa tu? Okay, so dia 0.016. Saya tak bawa drawing pad lah. Kalau saya bawa, mana saya ada. Apa lah, nanti hari Rabu nanti saya bawa saya ada whiteboard. Tapi ni so bear with me So darab dengan berapa tadi? 10 to the power of berapa? 6. Yes. 6. 6 betul. So kita bawa kan, okey ni titik kan. So tadi 3, so kita bawa 6 lah. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So berapa tu? 16,600. Betul, macam itulah. So nanti kita akan tulis di dalam millisecond lah, ms. So dia jadi 16,000. Kan? 1, 2, 3, 4. Betul. Allah, saya nak draw dia. Kita buat ms lah. Macam itulah. Alright, so kita convert. Kalau kita nak contoh daripada ini kalau kita daripada besar nak ke kecil, so kita akan darabkan, kita akan gerakkan tu. Kalau kita daripada kecil nak jadi ke besar, contoh kita daripada micro ni kita nak tukarkan kepada ni, so kita gerakkan ke depan balik lah. Okay, alright. Okay, itulah. So please hafal benda ni. Ni dia punya unit ni hertz, kilo, mega. Macam ni, ini untuk micro, nano, pico. So ni yang kecil, so yang ke kecil, so ni yang ke besar. Okay, hafal lah. Okay, micro, nano, pico. Right. Okay. Okay, so exercise ni. Okay, number 1, express ni sama. So contoh kat sini, millisecond dia nak microsecond. So dia contoh kita tengok sini millisecond nak jadi microsecond. So dia memang dah 3. So dia nak jadi 6 kan. So apa kita buat? Kita kena darab 10 to the power of daripada millisecond ni ms dia nak jadikan micro. Nampak? In microsecond. So kita darab 10 to the power of 10 to the power of 3. 3 kan, dia nak jadi ni, so dia 3. Okay, so dia akan gerak 3. Okay, so dia akan dapat 5 milli. Okay. Okay, so kat sini now we use the inverse relationship to find the frequency, change the hertz to kilohertz. So sama je, so maksudnya kita tengok ni pada hertz to kilohertz. Daripada hertz ke kilohertz, so kita daripada ni ke bawah, so kita times 10 to the power of sama -3. So dia jadi -2 macam ni. Okay. Okay, mungkin you guys nampak tak? Okay, kenapa dia 5 kat sini? Okay, 6 tolak 3 kan? Nampak tak? 6 tolak 3 dapat berapa? 3 kan? Ya, betul, 3. Apa ada 5? Ni kosong ni, jangan lupa kosong ni ada. Kan kita kena bawa ke kanan kan dia punya titik tu kan. Jangan lupa ni, kosong kat sini. So nanti okay, please do this exercise bila habis kelas ni, dan nanti hari Rabu nanti pun kita akan buat tutorial. Okay, nak kira benda ni. Okay. Benda ni just exercise je. Okay, tapi yang penting dia bila kita
nak ke bawah ni contoh nak ke kecil kita times, okey, kalau nak ke bawah dia negatif 3, kita anjak 3. Ni pertama. Okey. Boleh okey. So wavelength a distance occupied by one cycle. Okey, mungkin kita rehat dulu. So sebelum kita rehat tu, jom kita buat quiz sikit. Apa Kahoot. Okey, jom kita buat Kahoot. Okey, minta bantuan apa ni? Dekat phone, kat laptop tu. Okey, pergi www.kahoot.it ni, kita masukkan pin. Boleh tak? Okay, Amir masuk. Ashraf, try masuk. Alright, cukup. Jom kita main. This time, ada 5 soalan je sebelum rehat. Okay. Which OSI layer? Okay, layer 1 Okay, macam kita belajar tadi, OSI physical layer yang concern on data and signals. Okay. Next. Okay. Oh, tu salah. Di sini. Okay. Okay, betul So limited value ni adalah data signal digital signals. Okay, analog dia ada infinite values. Okay. Okay, next. Okay. Which of following is example of digital signals? Okay, integer So digital, integer. So values. Okay. Kalau sound, video itu adalah analog. Okay. Streaming ni saja je saya letak untuk confuse kan. Okay. Next. Body signal change. Okay. Jawapan dia true So I predict signals change without exhibiting a pattern or cycle that repeats over time. Okay. Okay. Next. Quiz analog signal can be classified as
simple Okay. Alright. Okay, so kita rehat Okay. Yeah. Alright. Okay, kita rehat dalam 10 minit ke? Oh, Ashraf dah sign attendance ke Ashraf? Jom sekejap. Dekat chat box tu, sekejap. Saya paste balik Padlet punya link tu, okay? So, jangan lupa sign attendance. InsyaAllah kita akan sambung balik. Okay, baik. Kita rehat dalam 10 minit ke? Okay. Belum. Tidak tengok. 10.
Okay, kita sambung balik. Ashraf dah isi attendance ke? Yes. Alright, okay. Jom. Jom kita start Boleh, Sir, boleh. Alright, bagus. Okay, so wavelength distance occupied by one cycle. So senang cerita, kalau kita ni kan dalam satu cycle tu, distance tu maksudnya dalam satu tu kita boleh kirakan dia. Okay, daripada sini ke sini. So kita tolak lah. So dari itu kita tahu dia punya wavelength. So dia punya formula adalah propagation speed times a period. Okay. Right. So time domain. So dalam bila kita nak describe signals lah. So kita boleh ada two type. So kita boleh ada time domain ataupun frequency domain. So kalau time domain tu yang kita ada show lah amplitude with respect of yang kita tengok yang tadi sebelum ni. Kalau satu lagi yang frequency domain, kita show a changes in amplitude with respect to frequency. Okay. Okay. Ni yang kita basic common. So this is time domain. Tapi kalau frequency domain macam ni. So dia punya x-axis tu adalah frequency instead of time. Okay, boleh So ni selalu megak masuk dalam test atau exam ni, right? Time domain ni convert kepada frequency domain ataupun dia bagi a range of frequency, kita kena draw dalam bentuk frequency domain. So frequency domain macam ni. Okay, instead of time continue macam tu, dia just contoh frekuensi ni, contoh dia ada bagi range of frekuensi daripada 8 ke 10. So kita draw lah 8, 9, 10. So dia punya amplitude. Okay. Dalam volt kat sini. Okay. Boleh Saya beritahu ni pasal selalu masuk dalam exam. Okay. Right. So time frequency domain. So macam inilah. So dia sama je. Dia kasi belah kiri ni dekat dia punya y axis is still amplitude, tapi dia punya x axis tu dia tukar. So kalau time lah. Kalau dalam frequency domain dia adalah frequency. Okay. So please remember this. Right. So a complete sine wave in the time domain can be represented by one single spike in the frequency domain. Okay. Okay, ni so dia ada different lah. So mungkin dia ada different, dia ada three signals. So dia cram kalau macam ni kan, nampak dia macam ni kan. So bila dia campur macam ni apa sebenarnya? Apa yang kita tengok ni sebenarnya? Ni ada 2-3 signal dalam ni. This is of what? This is composite signal. So composite signal lebih better kalau kita represent dalam frequency domain, nampak? So ni nampak, ni composite signal. So lagi sesuai kalau kita represent dalam frequency domain instead of time domain. Okay. Okay. A single frequency sine wave if not useful in data conversion, macam saya cakap tu lah. Jarang kalau dalam datacom kita hanya ada satu signal. Of course dia akan ada composite signal, pasal confirm dia ada change, dia ada noise, macam-macam lah. So the signal will become a composite signal which is made of many simpler sine wave. So that's why lagi senang lah kita nak tengok a composite signal if we use frequency domain representation. Okay. Okay, apa tu Fourier analysis? So according to Fourier ni adalah nama saintis Edward Fourier. Dia adalah physicist. Fourier. Joseph Fourier. Yes, this guy, a French guy. Ada French ke apa? Betul. A French guy. Dia somehow, dia ada macam-macam lah. Tapi one of the things yang dia propose is Fourier transformation analysis. So according to Fourier, any composite signals can be represented as a combination of simple sine wave with different frequency, phase and amplitudes. Okay, itu yang kita tahu hari ni lah based on dia punya teori. So bila orang buat eksperimen, ya betul dia punya teori tu. Okay, so ini Fourier analysis, kita tahulah. Okay. Okay, so frekuensi spektrum, macam saya cakap, spektrum tu apa? The range of frekuensi kan. So contoh,
Kalau kita tengok sini, so apa range of frequency dekat sini? Siapa boleh jawab? Guys, apa spektrum dia ni? Tahu tak? So, spektrum kat sini adalah 13. Nampak tak? Daripada 0 ke 13. So, sorry, bukan 0 lah. Maksudnya 3 ke 13. Itulah spektrum dia. Okay. Okay, so composite signal and transmission medium. So non-transmission medium is perfect. So, each medium pass some frequency, weakens others. Okay, of course. In the real world, kalau dalam datacom lah, kadang-kadang kan kalau kita ada wire, kadang-kadang wire tu mungkin terlampau panjang. So mungkin panjang, mungkin bila kita hantar signal tu macam tu, bila dia along the line, dia punya power tu dah lost. So dia akan jadi apa ni lah, dia akan jadi attenuation lah. So signal tu dah tak sama. Kita send macam ni rupa, kat sana mungkin kat sini kan. So pasal dah jauh sangat. So mungkin kita tak faham apa data yang dia nak hantar. Ataupun mungkin dia akan ada noise. Mungkin kabel elektrik tu dia kita sebelah tu ada kabel elektrik yang lain. So kabel elektrik yang lain tu pun ada, dalam elektrik tu kan ada noise signal juga. So dia jadi noise, dia jadi cross talk. Kan, so bergabung pula signal tu. Okay, so mungkin dia boleh jadi lain lah. So dia saja input, contoh kita hantar digital signal kan macam ni, so keluar jadi macam ni, right? Pasal dia ada lemah, pasal dia punya power tu kurang, pasal mungkin terlampau panjang dia punya medium tu. Okay, so a bandwidth is a range of frequency that medium can pass without losing 1/2 of the power contained in the signals. So it is a property of a medium, the difference between highest and lowest frequency that the medium can satisfactorily pass. So a range lah, so maksudnya bandwidth tu macam saya cakap tadi, the highest frequency tolak dengan apa? Lowest frequency. Kita dapatlah dia punya bandwidth. Senang kan? Okay, so macam ni. So kita ada spektrum ni. So kita dalam satu spektrum ni, contoh spektrum dia adalah apa ni? Apa spektrum dia? Daripada 1000 to 500 kan? So kita nak dapatkan dia punya bandwidth, so tolaklah 5000 tolak 1000. So itulah bandwidth dia. Okay? Right? So ini untuk periodic, so ini untuk non-periodic. Okay? Alright, so exercise. So if a signal is decomposed into 5 sine wave, so kita ada 100, 300, 500, 700, 900. So what is the bandwidth? So apa bandwidth dia guys? 800. Pasal 900 tolak 100 kan? Betul. Okay, so spektrum macam mana kita nak draw? So kita draw macam ni, macam ni. So belah kiri ni the lowest one is 100. So belah kanan sekali tu adalah 900. Macam itulah, itulah spektrum dia. So tengah-tengah ni kena lukis jugalah 300, 400, 700 buat macam ni. Okay. So maximum amplitude of 10 volt. So contoh semua sama, so dia sama je lah, satu line dia tu kan. Semua dia tegak-tegak sama apa amplitude. Okay. Okay, so solution dia ni lah tadi. Okay. Alright. 100, 300, 500 ni. So ni ingat ni selalu juga masuk dalam exam ni. Okay. Okay, please. Okay, so untuk digital signals pula, so kita ada positive volt ataupun negative volt ataupun zero volt. Kadang-kadang ada negative volt ada juga, so ada yang zero. So mungkin orang cakap dalam encoding ni kalau positif, so mungkin kita represent dia 1, zero voltage kita represent dia kepada 0. So macam itulah kita carry a bits dalam digital signal. Yang sebelum tadi ni analog signal kan. So ni adalah digital signal. Okay, kalau dalam analog mungkin dia punya amplitude macam ni ataupun dia punya phase macam ni, so kita boleh represent 1, ataupun kalau dia macam ni dia represent 0. Tapi kalau digital signal ada signal 1, tak ada signal 0 contoh. Okay. Okay, so bit interval is the time required to send one single bit. So berapa lama? So contoh kat sini inilah bit interval dia. So kalau kita nak represent 1 kat sini berapa lama? Okay. So kalau untuk bit rate, number of bit interval per second. So dalam 1 second tu berapa banyak bit kita boleh hantar. So contoh kalau kat sini kita boleh hantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa ni? 1, 2, 3, 4, 5,
Apa 8, 9 kan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh sorry, 8 lah, betul lah. Sorry. Ada 8 lah. So kita boleh hantar 8 bit. So the 8 bit lah. Okay. Alright. So kita tengok exercise. A digital signal has a bit rate of 2000 bit per second. So what is the duration of each bit? So macam mana ni? Macam mana guys? 1/1000 lah. So kita dapat ni. So macam ni dalam second kan. So selalu contoh kita nak microsecond. So kita kena gerakkan ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dapatlah ni 500 microsecond. Macam tu. Okay. Okay, so digital signal is a composite signal with infinite bandwidth. So digital signal through a wide bandwidth medium. So kita boleh guna coax cable. Okay. Dalam coax cable tu ada copper. Okay. Ataupun kita signal through a band limited medium such as telephone lines. Okay. Tapi sebenarnya still kita nak guna dalam telephone lines tu kita akan convertkan dalam analog signal. Okay. Jadi later on kita akan belajar lah encoding. Okay. So ni beza kalau digital macam ni lah. So ni amplitude. So the take off of this chapter, you guys mesti boleh bezakan antara analog dengan digital signal. Tak nak habis daripada chapter ni. Nak apa? Lah macam mana dia boleh disable? Lock. Banyak masuk. Macam ni. Macam tu. Tak, sorry sini. Mana tu? Ni kot. Tak apa kat sini ni. Device. More. InsyaAllah. Okay, so yang penting you guys boleh membezakan antara analog signal dengan digital signal. Okay. Inilah beza dia. Okay. So analog bandwidth range of frequency that medium can pass in hertz, and for digital dia how many bit rate. Kan pasal dia ada 1 and 0 je kan. So kalau kita talk about analog punya bandwidth, kita in a term of hertz frequency, a range kan. Daripada highest frequency kita tolak dengan medium. So the lowest frequency. So kita dapat dia punya bandwidth. Tetapi dalam digital dia tak ada sine wave, dia tak ada. So kita kira berapa banyak bit rate yang boleh pass. Itulah dia punya digital bandwidth. Okay. Boleh Okay, so ni nak habis dah. So transmission impairment macam saya cakap tadi, in the real world scenario bila kita hantar a signal, of course dia akan ada 3 problem. Dia akan sometimes ada attenuate, distort ataupun noise. Attenuate ni dia lemah. Mungkin kabel tu terlalu panjang. So mungkin kita hantar dia macam ni rupa. So bila dia keluar kat sini dia menjadi slow. Dia kecil je kan. So mungkin dia punya power tu dah lost. Atau distort macam saya cakap tadi itulah. Dia mungkin macam ni. So tiba-tiba kat tengah tu ada orang, ada apa benda ke. So nanti dia punya dia punya signal tu jadi lain. Okay. Mungkin macam ni tiba terbalik ke apa. Ataupun noise. Noise ni macam saya cakap dah, dia cross talk. Maksudnya ada kabel lain kat situ, dia pun ada signal yang sama, so dia bergabung pula dengan signal kita. So dia punya signal tu jadi berubah. Okay. So kalau kita baca, attenuation is caused by loss of energy. Dia lemah, mungkin power tak cukup. So okay. So macam mana kita sebenarnya, soalan Cikgu Mas, macam mana kita nak avoid loss of energy? Macam mana kita nak avoid attenuation dalam digital signal? Siapa tahu? Siapa ada opinion? Different medium. Using different medium, betul? Mungkin kita pakai fiber optic. Satu lagi, kita boleh guna repeater lah. Pernah dengar term repeater? Pernah. Kan? Dia regenerate. Mungkin kat belah sana dia dapat balik signal tu, dia regeneratekan balik. Jadikan betul balik. Okay? Dan kita boleh distortion ni is a signal change in its form of shape ataupun noise. Dia mungkin caused by crosstalk ataupun thermal noise kan. Dia maksudnya dia ganggu lah. Mungkin kalau dalam wireless kan, contoh dia macam contoh kita bercakap dengan adik kita ni. Tiba-tiba ada kita punya adik lagi kecil cakap juga. So dia cakap, kita cakap. So dia jadi noise. Okay.
Right. So attenuation, so macam inilah original, betul dia jadi lemah. Right. So selalu kita guna amplifier lah untuk solvekan problem ni. So satu lagi, delay, distortion. So mungkin dia macam ni. So bila kat sini dia lain. Nampak? Dia lambat langsung nampak. Sepatutnya kat sini phase dia 0 degree. So kat sini tiba-tiba dia jadi 180 pula. Tu dah lain lah tu kalau kita nak interpret dia punya data. So inilah maksudnya delay distortion. Atau noise, bila transmit macam ni, noise campur dengan noise, mungkin ada orang lain bercakap ataupun ada signal lain dicampur, tiba-tiba kita receive dapat lain. Itulah noise. Additional signal inserted between transmitter and receiver. Okay. Thermal noise, dulu tu thermal aggregation of electron, kabel tu panas ke ataupun wireless tu ada some interference. Mungkin ada, kalau selalunya kan, tahu tak yang jadi selalu dekat rumah wifi, problem tahu apa? Siapa kat sini kod boleh guess? Selalunya apa yang boleh buat thermal noise, noise dekat rumah kalau kita ada wifi? Siapa ada kod? Experience ke? Dia panas ke? Panas? Tahu. Okay. Selalunya macam mana tau? Orang kalau saya tengok kadang-kadang dia akan letak dia punya streaming atau unify modem tu dekat sebelah microwave. Microwave dia punya range 2.4. So tiap kali dia on microwave, dia punya wifi tiba-tiba tak boleh connect kat wifi lah pasal microwave dia jalan. Microwave dia buat interference. Pasal microwave dia pakai 2.4 juga. Ataupun satu lagi walkie-talkie ataupun drone. Drone tu dia pun pakai 2.4 punya gigahertznya. So kadang-kadang drone tu dekat router tu habis. Tiba-tiba boleh connect. Right? Itulah noise. Okay, crosstalk, a signal from one line pick mana dia, so please baca sendiri. Kita ada impulse. Okay, sikit lagi. So how to calculate a data rate? So data rate ni dalam digital transmission kan. So ada dua kan. So data rate. So kita boleh dua. So we can, if we want to calculate a data rate in a noiseless channel, maksudnya dia perfect, tak ada any noise, kita boleh menggunakan Nyquist theorem. Right? Kalau kita nak calculate a data rate in a noisy channel dalam wireless ke apa, kita akan menggunakan Shannon theorem. Okay. So according to Nyquist, okay, if we want given a specific bandwidth, we can have a bit rate by increasing the number of signal levels. So ni L ni, log L. Ni signal level. So bandwidth kita 2 darab bandwidth dengan signal levels. Okay. Kalau kita guna Shannon dalam noisy channel, so kita just bandwidth darab signal level SNR, okay, notification of signal levels. Okay, so dalam performance, so how we want to know that the network menggunakan digital signal atau analog signal, how good is it? So kita network characteristic first, kita boleh check in term of bandwidth. So kalau dalam hertz ni selalu kita kira dalam apa? Analog signal analog signal dalam hertz, a range of frequency that can pass. For example, bandwidth of telephone network 4 kHz, ataupun kalau dalam digital signal kan, mungkin dalam LAN kita tengok how many bit per second we can pass through that channel. Okay. Then we can also measure throughput, measure how fast we can actually send data through network, the bandwidth, latency, macam saya tunjukkan kita ping kan. Daripada sini ke sana dan kita return balik. How long it take for an entire message to completely arrive at a destination. Berapa masa, contoh kita ada 1 bit of data, berapa lama 1 bit of data ni kita boleh sampaikan kepada receiver. Dan jitter, different packet encounter different delay. So kita kira dia punya variation of delay tu. Okay. Mungkin contoh macam latency ni kan. Contoh. Kita ada send 3 packet. 3 packet tu, satu packet mungkin 1 millisecond. Second packet 2 millisecond. So second packet, third packet pun 2 millisecond. So kalau untuk kita dapat delay, kita ambil average of delay tu. Kita tambah, kita buat average, itulah dia punya jitter. Okay.
Alright, tu je. So, do you guys have any question so far? Tak Okay. ada. Okay kot. Okay, so sebelum kita end our lecture, jom kita buat satu pop quiz lagi sebelum kita habiskan. Okay, jap. Let's do it. Let me open my Kahoot. Okay, masing-masing ready? Let's play. Okay, so boleh pergi ke kahoot.it, masukkan pin ya. Okay. Aisyah tak join ke? Alright, jom kita start. What is frequency? Okay, bagus. Oh, semua betul. Betul. How many time is complete a cycle with a given time frame? Dalam 1 second tu, berapa kali dia complete kan? Dia punya cycle tu. Itulah frequency. Next. Okay, true or false? Frequency appear are inverse of each other. Oh, bagus. Alright, memang dia kalau frekuensi itu increase, period akan decrease. Kalau period increase, dia itulah dia akan inverse of each other. Next. Phase is measured in ya, betul. Degree So degree atau radian. Okay. Okay. True or false? Attenuation is caused by change of signal shape. Jawapan dia false Attenuation adalah the loss of power. Dia maksudnya dia lemah. Dia pergi dah mungkin dah dia dah pergi tu dia jadi lemah. Kalau change of signal ni adalah signal shape ni sebenarnya adalah distortion. Okay. Right, next. Okay, next. We use Shannon theorem to calculate. Okay, data rate of noisy Kalau noiseless kita pakai apa? Nyquist theorem. Itu untuk noiseless. Kalau noisy kita pakai Shannon theorem. Okay. Okay, so berakhirlah kelas kita. Okay. Siapa nombor 1 ni? Okay, Ashraf. Okay, bagus. Okay, so do you guys have any other question? Semua okay? Boleh. Okay, so kita tangguhkan dengan tasbih kepada Allah SWT.
Okay guys, Assalamualaikum. I see you guys this Thursday, okay? Kita akan buat tutorial. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.